Davao City, known as one of the safest and most disciplined cities in the Philippines. At the heart of this reputation is a number every Davaoeño knows by heart. "911". In 2002, then Mayor Rodrigo Duterte made a bold decision. While other cities relied on fragmented hotlines for police, fire, and medical response, Davao became the first city in Asia to launch its own centralized emergency hotline, 911. The goal was simple yet ambitious. One number, one response, free for all. No load required, no delays. Just help when it's needed most. Ako nang i-disperse, magbutang ko ambulansya diha, dapita. Unya, bumbero ako pong i-kuan, kung bago. Davao dako, ang ako atong kinahanglan mga equipments dako. From 2002 until 2022, Central 911 was directly managed under the office of the city mayor. But on March 28, 2022, by Ordinance Number 0866-22, the city government devolved Central 911 under the City Disaster Risk Reduction and Management Office, or CDRRMO. The rationale: to consolidate disaster and emergency operations under one agency, ensuring faster, more coordinated, and more efficient emergency response for the people of Davao. Duterte's political will was clear. Public safety is non-negotiable. Davao 911 was not just a hotline, it was a statement that government exists to serve, protect, and respond to its people. And unlike elsewhere, this service came at no cost to the public. So para mas madali ang coordinations and dispatch and management of resources na para isang command, one voice, one directions, sulod sila sa CDRRMO as one division. Si 911, dako siya, no? Dako siyang nga division because si 911 not only a number, no? Not only the three-digit number which is the 9, 1, and 1. Sulod anang is naa sa mga components. Naatay emergency medical service, naatay fire auxiliary service, naatay search, urban search and rescue, naatay kining emergency medical dispatchers. Napay daghan pa ang mga trabaho ni 911 which is all emergencies, no, nga mga calls. Naana siya, no, nasulod na siya diya sa atong hotline numbers because the 911 is the hotline numbers of Davao City. So tanan nga mga og emerhensiya, mga og ban diya, mga dili lang emerhensya, mga impormasyon, no, kung unsay dapat buhaton, no, manawag og 911. I can confidently say that the integration with 911 has been a game changer. It has drastically reduced the response time, the information i-relay sa MUA, pinaagi sa pag-communication sa mga radios, and the proper deployment of assets and personnel sa area kung asan may responde. In times of distress, of course, naman tayo mga hotlines nga during the business permit renewals, mga information disseminations, even in our upland ligtas na pamayanan. Nagahatag mo yung hotline in every fire station sa Davao, naman tayo mga 15 fire stations dere. But pag in times of distress man god, ma-panic na ka, kung imo pa tong i-locate ang hotline sa imong asa ka magtawag sa imong mobile phone ba or through landline, pinaka-easy access jud ang pagpindot sa 911. And with that, we can easily establish the right approach kung unsa nga response ang atong gamiton, no? Pag-receive sa communication, pagpadala sa mga tao o sa mga equipment nato nga angay nga ipadala in times of fire response po. Malaking naitutulong dahil una,
immediately at naitatawag kaagad ng potential victims na siya ay merong nabiktima siya. At pangalawa, kung meron siyang nakita, pwede siyang tumawag sa 911. At yung 911 central natin, dahil integrated na yung aming radio communications, pwede siyang tumawag sa Baron Base, yung DCPO. At yung Baron Base na DCPO, tatawag dun sa stations concerned, or not on the stations base, but doon mismo sa ating kapulisan na na-deploy na malapit sa site, na kung saan immediately nakaka-react siya within the 5 minutes response time ng ating response doon sa situation na tinawag nila. And on a daily basis, yung ating Davao City Police Office are responding to a maximum of 65 response, na ang tawag lahat yun ay through sa 911. Ang pinaka-minimum response namin in a day ay nasa 25 response call ng ating mga Davaoeños. Since its organizational shift under CDRRMO, Central 911 now fully operates within the DRRM framework. Calls are received by trained operators at the Communications and Emergency Response Center. Within seconds, dispatchers connect with police, fire, or ambulance units strategically located across the city. This system minimizes delay and maximizes survival. Prove ni siya during the time na nasunog tong Imperial Hotel. In fact, when the call was made, ang 911 has the right asset katong ladder trucks nakaabot dito, and I personally was able to also nakasakay dito sa ladder and nakarescue og mga 5 trapped individuals. So kung wala tong ladder truck sa 911, malamang natay mga losses of lives. But with those equipment provided gikan sa tong 911, of course, we were able to rescue efficiently and effectively. Meron kasi siyang system na kung saan ito ay lagi naming pinag-usapan. Meron tayong laging coordinating meeting on dun sa mga protocols at kung sino yung dapat puntahan at tawagan at sino yung magre-react. Kung ang kailangan dun sa crime prevention, police yun, yung DCPO. Pag kailangan dun sa sunog, Bureau of Fire. Pag kailangan ng emergency, when it comes to medical, then yung ating medical team ng city ang mag-response. So yung protocol, andon. So immediately, kaya sabi ko, mabilis namin nare-respondehan lahat ng tawag sa 911. During mga major fires or calamities, ang 911 po, especially yung central, serves as the central coordination hub. Gini-ensure nila ang fast deployment of responders and real-time communication and smooth coordination between fire, medical, and even the police po to secure the area kung asaan nasunog. It also helps manage the public safety and information, making disaster response faster and more effective. To further reduce response time, Central 911 also maintains several satellite stations across Davos districts. These are located in Turil, Kalinan, Baganihan, Panakan, and Cabantian. The city put up satellite stations to overcome one of the biggest challenges in emergency response: distance. By decentralizing operations, Davaoeños in far barangays get the same quick service as those living near the city center. Nakita nato so nga ang serbisyo nato kinahanglan gyud na siya nga on-time service kay ngano man kay magtawag na og emergency na hitabo emergency kailangan within 7 minutes kinahanglan maabot ang responders kay ngano ang tao kung within 7 minutes nga walay ginhawa clinically wala na gyud, no? So mo na ang atong ginatan-aw. That's why nga we are establishing our satellite stations
outside of the city proper sa atong countryside nga nakita nato nga daghan og mga residents sa community, mas madali ang atong response, no? Mas madali siya rather than magikan pa dinhi sa base ang ato ang equipment, ang ato ang mga responders. Sama sa gingon nako, kung marilog mangayo og responde dito, it will take an hour, no? Samantala kung naa na dito, it's a matter of how many minutes lang naa na dito ang ato ang responders. Muna siya gid ang the main objective ana nga kinahanglan maipaduol gyud nato ang ato ang services ngadto sa atong mga katawan. Sa naami karon gina-improve, no, nga kini nga system apps na siya. Mas madali na, no, kay ma-download na siya sa publiko, ma-download na siya dito na lang ka mga kag emerhensya dito na lang sa apps nimo siya itulpok sa imong cellphone, makabalo na ang amo ang base. Kung asang maduol nga base, satellite station, kung asa kada pinagtawag, mao na to'y mo responde dayon diya sa imo. To maintain top-level performance, personnel undergo regular retraining and skills upgrading. From advanced first aid and trauma response to disaster simulations and the latest emergency protocols, the city invests not only in equipment but in people. Part of our enhancement of our services sa ato ang mga katawhan is kinahanglan gid nato nga ang ato ang mga tao always gina sila ma-enhance ang ilahang mga ability because naay mga bag-o, naay mga bag-ong mga technology, naay daghan mga bag-ong mga techniques, no? So that's why na we are not stopping, no? Kung unsay amo ang nahibaluan para ang atong serbisyo sa tao mas madali, no? Mas madali and naputay daghan nga mahatag nga mga services. Kay lisod masipyat ang among trabaho because ang trabaho namo, we are extending the life, no? We are extending the life of a victim from the scene up to the hospital. Kumbaga pre-hospital care ang among ginahimo. Na diha ang risk. Unsaon na to pagsumpay sa kinabuhi sa tao, unsaon na to pagdugtong ang iyahang ginhawa nga maabot sa in-house facility which is the hospital. When Central 911 was devolved into CDRRMO in 2022 via Ordinance 0866-22, its budget also became part of the DRRM office's funding envelope. In 2024, out of the supplemental budget SB1, CDRRMO set aside 135,517,000 pesos specifically for Central 911 for equipment, training, vehicles, communication gear, and other upgrades. As for 2025, the CDRRMO's total appropriation is 924.5 million peso from the city's approved 4.3 billion peso budget. While we are yet to publish breakdown of how much of that goes exclusively to 911, it reflects the scale and priority the city places on disaster and emergency services under which 911 now operates. For 2 decades, Davao's 911 has saved countless lives. It has become more than just a hotline. It is the heartbeat of the city's resilience, a true source of pride for every Davaoenyo. Baka share baka og higayon nga ikaw o imong pamilya ni tawag og 911. Oo. Naka-try me pero paspas man ang kuan pero magdepende sa time pareha ng traffic so dugay jud sila makaabot sa area nga kuasa ang nasunugan pero pag dili man traffic dali lang man pod katong sa mga time nagapan man pod dayon so wala na ni dako kay paspas man ilang pag-abot sa mga ato nga area Usa po to nga ano ma'am higayon na ma'am katong nagtawag og 911. suno Proud ba ka sa 911 diri sa Davao City ma'am? oo proud kay paspas ilang serbisyo. Naka-kuha na yung kuha na, naka-experience na kuha na dito sa Bangkiruan sa una, 2017. Dali, makaresponde ang 911 karon diri sa Davao kay tungod, daghan na kay sila diri nga, hatag sa tong mayor. Nindot gid na sila makaresponde dayon kung active ka nila mo tawag. Tawag ka dayon, dali rin na sila makontak, kadagan na sila dayon. Nakanindot po, daghan na kayo mga kuha sa 911 ba, naitaas nga building na sila
nahagdanan na makuha nilang mga katong mga tao nga dili nila makuha, nanihagdanan ba. Noong ko'y nakanindot sa 911 diri, dali ra kayo makaresponde sila. Dako kay kung proud na nila kay active kayo tungod sa tong mayor sa pagdala sa Davao. Kaning 911 dako gid katabang sa tuwa diri sa siyudad sa Davao. O kanang mga kanila, kanang mga responde nila sa kanang mga nasa dagat, sa sapa. Dako kay katabang sa tuwa diri sa mga Davaoenyo. While Davao's 911 model remains strong on a city level, the national government only recently moved to adopt a unified 911 system. In mid-2025, DILG Secretary John Vic Remulla announced that all 911 hotlines in 34 cities will be integrated into a unified emergency 911 system by August. He revealed that a 1.41 billion peso contract was bid out through the tech firm EPLDT to build a backbone connecting local hotlines, CCTV feeds, and dispatch centers. The intention: replicate the Davao model on a national scale. Fast, centralized, free, accessible. But the challenge is huge. Many LGUs lack the infrastructure, trained operators, or local coordination that Davao had built over decades. In essence, Davao's 911 became a proof of concept, showing what sustained political will, local ownership, and steady investment can accomplish. And for Davaoenos, it's more than just a service. It's a symbol of pride. I'm Dudes, serving as EMT for almost 13 years in the service. The most nga nakatatak sa kuha is yung sa may bangkal na fire incident, which is out of the box yung protocol ko kasi dapat kasi wala ako doon sa field of execution kasi I am in the ambulance unit. But seems kulang yung tao and I have no other choice. I am helping for the execution. So inakyat ko yung at the top of the parking bay, no, na sa likuran banda. Inakyat ko tsaka na-extricate ko yung 5 pasyente na totally nasa mga second and third degree burn patients, including yung buntis tsaka yung baby. And we are here for how many years serving the Davaoenos as not only we are work as part of our yung ano lang ba, yung sa pangsahod daily salary. No, we are here for the passion. So yung tulong namin sa tao, sa lahat ng Davaoenyo is came from the heart. I'm Jeffrey Lapinya, team leader of Team 1 sa Urban Search and Rescue. 21 years na ko sa in service sa 911. Memorable, actually daghan jud sa memorable. Ang pinaka-latest pod nako pod nga achievement pod nga makonsider nako nga kanang maka-moral boost gyud siya katong nahitabo sa mini asik-asik. Siguro nakadungog mo unsay nahitabo sa mini asik-asik. Ako ang team ang naka-extract atong na-trap sa sapa, sa atbang sa sapa nga 12 ka tao, 1 ka bata, 2 ka babae, the rest puro na mga lalaki. Na-extract na mo sila tanan successfully, maka-happy gid siya. In fact, kanang nagkuan gyud ko gani kanang kuan po ginako na sa Facebook, perminti na ko na siya gina-shout ba nga proud kay ko sa akong trabaho. Although ang compensation dili sa inana kadako, pero ang satisfaction gay sa pagtabang ang kanang tawo nga imong gitabangan nga wala gay wala mahatag si mo nga ini nga unsa ba kundi simple nga pasalamat lang. Murag makagaan gyud sa imong pakiramdam gani, uy nakatabang kog tao na save na ko ilang pamilya sa sunog, ana ba? Maka-overwhelm siya kaayo niya, makataas og moral mo nang magunahon ako, mo continue pa ba ko ani mo nang ako
I always pray gyud nga unta tagan pa ko good health. I have been a part of Central 911 Fire Brigade for the past 8 years. Of course, no, dako kaya na siyang garbo. Kumbaga, sa ako personally, ginahambog jud nako na nga I am a very proud member of Central 911. No, so how many years nga nako nga pagpanerbisyo, ang passion nako sa akong pagpanarbaho. And of course, ang mga tao nga amuang natabangan, dako kay siya nga kalipay nga ako ang ma-feel nga every time na aming marespondihan and magsagsak siya, ang mga tao nga nagapalakpak and nagapasalamat sa ako, mao tong pinakadakong garbo nimo as responder. Mao gyud na siya. Sa amo tibok na actually as 911. Dako kay nang garbo sa amo ang makatabang nung gyud sa among isig katawo. Today, Davao City's 911 remains the gold standard for emergency response in the Philippines. What it truly represents is trust. The assurance that someone will always pick up when a Davaoenyo dials 911. This is the story of how a simple number, backed by political will and public service, became Davao's greatest pride. "911 is more than just a hotline. It is a legacy.